ujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Sungguh indah, lupakan segala resah, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Biarkan mereka berkata apa yang dirasa, hidupkanlah hari ini muda hanya sekali. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Sungguh indah, lupakan segala resah, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Sungguh indah, lupakan segala resah, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Three, two, one. Para hadirin diingatkan untuk kekal fokus kerana anda perlu mengimbas QR kod kehadiran yang akan dipaparkan di penghujung program ini bagi memudahkan urusan pemberian sijil penyertaan.
Untuk makluman para hadirin, program ini diadakan secara atas talian secara langsung di Facebook dan YouTube rasmi ACA UiTM Perlis. Indah berbalam si awan petang, berarah di celah berpohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Dr. Nabilah Akmal binti Muhammad Zailani, Penasihat Persatuan Applied Chemistry Association ACA, sesi 2021-2022, yang dihormati dan dimuliakan kedua-dua penceramah kita pada malam ini iaitu Dr. Siti Khatijah binti Deraman yang merupakan pensyarah kanan Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil, dan Kemis Dr. Hussein bin Hanibah yang merupakan pensyarah kanan Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil, dan beliau juga merupakan seorang koordinator pemasaran dan promosi Institut Pengajian Siswazah UiTM Shah Alam. Seterusnya, barisan kepimpinan Persatuan Applied Chemistry Association sesi 2021-2022 dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, usaha takwa mulia, #kita UiTM. Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk menjayakan program Sembang Santai, PhD Fast Track, Adakah anda bersedia? Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Semoga usaha kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Dr. Nabilah Akmal binti Muhammad Zailani, Penasihat Persatuan Applied Chemistry Association ACA, sesi 2021-2022 untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM Usaha Takwa Mulia. Yang berbahagia, barisan panel jemputan kita pada hari ini, Dr. Siti Khatijah binti Deraman, pensyarah kanan Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil, Kemis Dr. Hussein bin Hanibah, Koordinator Pemasaran dan Promosi Institut Pengajian Siswazah UiTM, yang dikasihi barisan ahli Majlis Tertinggi Applied Chemistry Association selaku jawatankuasa pelaksana program Sembang Santai PhD Fast Track Adakah anda bersedia pada malam ini, ahli-ahli Applied Chemistry Association ACA, dan seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita semua bersama-sama hari ini berhimpun secara maya bagi menjayakan program Sembang Santai
PhD Fast Track, adakah anda bersedia? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada para pelajar yang hadir pada malam ini dengan semangat yang berkobar-kobar. Okey, juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan pengetahuan berkenaan dengan dunia pasca siswazah. Okey, saya harap para pelajar yang hadir pada hari ini, yang menonton live pada hari ini tidak melepaskan peluanglah untuk bertanya soalan kepada para panel kita pada malam ini. Okey, bukan senang ya nak dapatkan panel-panel kita pada malam ini. So, saya harap para pelajar tak lepaskan peluanglah untuk bertanya soalan. Okey, so para pelajar dan hadirin yang dihormati sekalian, okey, penganjuran Sembang Santai seumpama malam ini adalah merupakan salah satu inisiatif bagi mendedahkan para pelajar dengan peluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat pasca siswazah di UiTM selepas mereka bergraduasi. Okey. Tentunya selepas bergraduasi, para pelajar mesti terfikir untuk memilih haluan sama ada untuk bekerja ataupun menyambung pengajian ke peringkat pasca siswazah sama ada peringkat sarjana ataupun ke peringkat doktor falsafah. Okey, so jadi tajuk Sembang Santai kita pada malam ini, PhD Fast Track, adakah anda bersedia, akan menerangkan berkenaannya peluang yang terbuka kepada pelajar sarjana muda yang cemerlang untuk menyambung pengajian terus ke peringkat doktor falsafah. Okey, selain itu juga pelajar boleh bertanya kepada para panel kita pada malam ini tentang pengalaman, kebaikan ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan program pasca siswazah. Okey, so saya rasa pengetahuan yang bakal para pelajar dapat pada malam ini saya rasa amat relevan dan bakal menjadi titik tolak bagi membantu pertimbangan pelajar untuk merangka haluan selepas para pelajar bergraduasi nanti. Okey, maka akhir kata besarlah harapan saya supaya majlis Sembang Santai kita pada malam ini dapat memberi inspirasi dan mencetus semangat kepada para pelajar untuk menyambung pengajian ke peringkat pasca siswazah, sama ada ke peringkat master ataupun doktor falsafah pada masa hadapan lah. Okey, maka di sini saya akhiri ucapan saya pada malam ini dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Pulanglah kalian membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kepada Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nabilah Akmal binti Muhammad Zalaini, Penasihat Persatuan Applied Chemistry Association ACA, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi bersama ahli panel jemputan. Satu. Okey, Assalamualaikum Dr. Hussein, Dr. Siti. Mai salam Dr. Nabila. Sihat. Sihat-sihat. Terima kasih semua. Ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, satu lagi. 1, 2, 3.
Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, suka saya bacakan biodata kedua-dua penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Siti Khatijah binti Diraman. Beliau berkelulusan ijazah Dr. Falsafah PhD dalam Advanced Material dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Advanced Material, Proton Battery, Thin Film and Polymer Electrolytes. Kini beliau menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil. Seterusnya, memperkenalkan latar belakang penceramah kedua kita iaitu Kemis Dr. Husin bin Hanibah. Beliau berkelulusan ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang kimia dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Physical Chemistry, Polymer Electrolyte, Electrochemistry, Ionic Liquid, Polymer Science, Biopolymer dan Polyelectrolyte. Kini beliau menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil dan beliau juga merupakan seorang koordinator pemasaran dan promosi Institut Pengajian Siswazah UiTM Shah Alam. Tanpa membuang masa lagi, tibalah masa untuk sesi yang pertama. Oleh itu, majlis menjemput Dr. Siti Khatijah binti Diraman untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okay, terima kasih saudari pengurusi majlis, Saza. Okay, then thank you very much for the inviting me for this webinar session for the tonight. Okay, pada malam ni kita first pertemuan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa pada malam ini dalam webinar session Adakah anda bersedia? Sembang Santai PhD Fast Track. Okay, when we look for the PhD fast track, so there is a bachelor Maaf di atas sedikit masalah teknikal. Pihak kami sedang berusaha untuk mengawal masalah teknikal. Harap bersabar. Baiklah, kita jemput ahli panel kita yang kedua untuk berucap dahulu. Majlis mempersilakan Dr. Husin. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi majlis. Saya nak sedikit kongsi. Sebenarnya Dr. Siti Khatijah adalah kawan baik saya. Kami adalah dua-duanya daripada UiTM Asasi. Kami mengajar di mana Dr. Siti Khatijah adalah lecturer chemistry dan saya adalah lecturer Dr. Siti Khatijah adalah lecturer fizik dan saya adalah lecturer chemistry. So, I think Dr. Siti Khatijah mungkin ada sedikit problem dengan internet. So, sedikit sebenarnya sementara tunggu Dr. Siti Khatijah, saya nak share sedikit berkaitan dengan journey to PhD. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya juga. Terima kasih kepada Cik Syashat, pengurusi majlis, di mana saya Kemis Dr. Husin Hanibah dan saya adalah koordinator di IPSIS UiTM. Saya nak tanya Cik Syazah, pernah dengar tak IPSIS?
Tak pernah. Tak pernah macam mana? Di mana IPSIS ni hari ni sangat siapa-siapa pelajar-pelajar yang nak sambung belajar di peringkat master ataupun PhD, benda yang orang katakan institut, iaitu IPSIS adalah bermaksud institusi pengajian siswaza. Okey, di mana adalah satu institut yang di mana akan orang katakan a center of di mana kita kawal application, kita permudahkan untuk application untuk peringkat lebih tinggi di mana master dan PhD. Di mana kami lah yang akan buat. Katakan Syasha nak sambung, kita bersantai sikit Syasha hari ni. Boleh jangan nervous sangat. Okey. So di mana kalau Syasha nak sambung PhD kan ataupun master, dekat mana Syasha nak mohon? Di mana Syasha perlu cari ataupun kepada semua yang nak sambung master atau PhD, di mana pusatnya adalah dekat institusi pengajian siswaza. Kami yang akan coordinate untuk orang kata sambung di peringkat lebih tinggi lah. That's the main thing. Okay, and on top of that, ramai nak buat PhD. Kenapa Syasha nak bercita-cita nak sambung PhD tak? Saya Mesti boleh tak bagi tahu saya bidang yang Syasha nak masuk? Syazza, sorry Bidang chemistry. Bidang chemistry, alhamdulillah. Syasha, bila kita cakap chemistry, PhD, okay, PhD in chemistry, alhamdulillah, I myself is from PhD in chemistry background. Boleh tak saya tanya, apa yang Syazza faham berkaitan dengan PhD? Yang saya tahu, bila dah ambil PhD ni akan dapat gelaran doktor. Yang tu je. Ya Allah. Allah. Buat banyak tesis. Okey, jadi sebenarnya kan Syazza, PhD bukan sahaja untuk dapatkan gelaran doktor. Memang betul tidak dinafikan PhD adalah end of the day, alhamdulillah kalau once dah memenuhi semua syarat, kita akan dapat orang kata gelaran doktor. Alhamdulillah. Tapi PhD ni adalah beyond, orang kata beyond of that thing. Bukan saja dapat gelaran doktor, tetapi journey to get the PhD is the most important thing. Benarkah Syazza? Benarkah saya communicate dalam dua bahasa ya? So that will be easier for me. Sebenarnya kan saya pasti macam tadi Dr. Nabila, Dr. Siti Khatijah dah bercerita pasal dia orang dah pernah mengalami the journey to orang kata to get the PhD, gelaran doktor. Sebenarnya kan through all the PhD journey kita cakap adalah normally kita ada orang kata orang kata penyelidikan. Itu yang paling penting, mood penyelidikan. So what I'm trying to say adalah PhD ni, in order to get a PhD adalah kita akan complete orang kata a research program. So kita akan buat satu research. Bila Syazza mengatakan nak buat PhD dalam chemistry, bidang apa yang Syazza sebenarnya minat? Chemistry itu selalu luas. Organic chemistry. Organic chemistry. Wow, orang kata wow, subjek yang wow Syazza, bila kita buat chemistry, katakan organic chemistry, PhD in organic chemistry, apa yang penyelidikan yang kita nak buat? Kita nak capai? Tindak balas. Tindak balas je. Okey, Syazza, but sebelum saya masuk PhD fast track, sebenarnya plan asalnya Dr. Siti Khatijah akan share what is the PhD and everyone. Sebab slide saya a bit later berkaitan kepada syarat dan kemasukan dan semuanya. Okey, apa yang saya nak conclude tadi, saya ada cerita apa tu IPSIS UiTM. IPSIS UiTM adalah satu institut di mana organize, coordinate all your application. Dan lepas tu saya perkenalkan apa tu PhD. PhD yang ditawarkan dekat UiTM adalah orang kata orang kata penyelidikan, ada juga mixed mode kita panggil Bila kita cakap penyelidikan itself, dia bukan sahaja mengkaji pasal tindak balas. Setiap PhD, kalau kita tambahlah, katakan kita tambah metanol kita tambah dengan carboxylic acid, dapat ester, itu tak cukup PhD.
bila kita cakap a PhD, dia mesti kena ada a novelty in that particular research, iaitu adanya orang kata kelainan ataupun adanya added value in that particular orang kata kajian. Itu yang kita panggil orang kata added value for your PhD. Apa yang membezakan orang kata satu kajian biasa dengan satu kajian orang kata level PhD adalah based on novelty program orang kata kajian tersebut. Jadi kalau Syazza mengatakan nak buat tindak balas dia, itu belum lagi orang katakan PhD. Saya pasti Dr. Nabila kan, okay, ada pengalaman untuk supervise PhD student, especially dalam bidang chemistry and so on. So, we come to a things. Kenapa saya perlukan PhD? Itu antara persoalan. Sebenarnya topik ni juga Dr. Siti Khadijah yang orang kata cover. Okay, Syazza, penting ke PhD? Kalau ada soalan daripada audience, Syazza tolong moderate kepada saya, boleh ke? Boleh Okay, audience yang ada soalan pun boleh communicate. Kita buat secara bersantai supaya tak adalah rasa saya je bercakap. Okay, I will share the slide a bit later. Boleh Okay, bila kita cakap PhD, Syazza, penting ke kita buat PhD? Penting. Terutamanya kalau nak jadi lecturer. Tak silap saya penting. Jadi Syazza mengatakan jadi lecturer perlukan PhD sahaja. Itu ke? Maksud saya. Tak. Ini adalah ramai Syazza. Saya cuma ramai mindset orang kata pelajar-pelajar, orang kata ataupun orang kata generasi ni, generasi apa dah sekarang Syazza? Syazza ni kategori generasi mana dah? Z. Okay, wow. Okay. So, wow, generasi Z, that's a very, very long, orang kata, inilah, saya, orang katalah, mungkin sama saya tu, mungkin adalah generasi X. Wah, okay, sekarang dah Z ya. Okay, sama juga, saya pun first masuk university, saya pun ada mindset yang lebih kurang sama juga dengan Syazza. PhD, nak jadi lecturer ke? Sebenarnya kan bukan itu sahaja. Kalau kita tengok revolusi industri, sekarang dah ada macam 4.0, 5.0 kan, di mana kebanyakan sektor, orang kata, kita tengah, Malaysia tengah menunjuk, we are going toward orang kata a country that become orang kata advanced in science and technology and also other fields as well. Jadi PhD ni bukan sahaja untuk siapa-siapa nak jadi lecturer. Salah. Okay. Salah. Jadi PhD ni adalah di mana kepada semua bidang yang memerlukan R&D and orang kata advance in research fields. Banyak kita nak jadi sebuah negara maju. Macam mana nak jadi sebuah negara maju? Maka kita memerlukan ramai orang kata PhD background. Di mana PhD background ni akan advance in research. Contohnya dalam semiconductor. Kita ada perlukan research, orang kata banyak brain, PhD brain in order to produce that semiconductor material contohnya, ataupun electrolyte material. Selain itu Syazza, saya juga, Dr. Siti Khadijah ada kat sini ke? Kalau Dr. Siti Khadijah ada on juga Masih belum ada rasa. Okay. So, never mind. Okay, bukan saja, contohnya seperti yang saya katakan, of course, it is about the PhD brain. Okay lah, saya nak tanya, Syazza, minat tak cerita Avengers? Minat ya? Last episode Avengers mana? Loki tak silap saya. Mana? Avengers kalau kita Avengers. okay.
The end game. The end game. Kita ambil contohnya end game Syaza. Syaza tahu tak? Bila orang buat cerita end game itself, do you know or not? Saya pernah baca satu artikel about the Avengers tu the end game. Dia perlukan lebih daripada 20 orang PhD candidate untuk membuat filem tersebut. Itu yang menyebabkan added value. Tengok Endgame punya cerita best tak Syaza? Oh, betul. Betul tak? Betul, Best tak? Best kan? Dia grafik dia punya science logic, dia orang kata dia punya cerita lah. A lot of things about the Endgame. Tetapi tahu tak sebalik filem Endgame tu, dia telah menggunakan lebih daripada 20 orang yang ada PhD. Jadi nampak tak? PhD is not only been used to form a lecturer. No! PhD is widely been accepted in a different industry. So, jadi kalau kita nak jadi, orang kata ke arah menjadi sebuah negara maju, you must go for a PhD. That is for sure. Jadi, that's the main thing So, come back to our topic and itu adalah sedikit sebanyak saya kata a mind opening lah regarding orang kata PhD. What is a PhD and why a PhD? Saya betulkan sedikit saya rasa Dr. Faiz ada one of my head of department ada kat sini iaitu Facebook daripada IPSIS UiTM. So untuk mengetahui lebih banyak information berkaitan dengan PhD fast track dan sebagainya. Okay, go back PhD fast track. Jadi apa yang Syaza faham berkaitan dengan PhD fast track? Tell me. Yang saya tahu PhD fast track tu skip daripada master. Maksudnya daripada degree terus pergi ke PhD. Jadi Syaza daripada PhD orang kata degree terus nak masuk kepada degree masuk kepada PhD. Dia mestilah memerlukan certain orang kata qualification. Orang kata certain minimum qualification. Dia perlukan memang betul kalau if you didn't fulfill the orang kata the minimum requirement, then you of course we are IPSIS and also UiTM welcome our candidate for apply for the master first, then followed to a PhD. That is a very common. Tetapi in order to become PhD fast track, dia ada sedikit exclusivity. Apa yang special about PhD fast track? Untuk pelajar-pelajar UiTM, ini adalah peluang orang kata the golden opportunity. Kenapa pula saya cakap adalah golden opportunity? Kalaulah kita daripada PhD, kalau kita berjaya masuk PhD fast track, sebenarnya kita jimat lebih kurang 2 tahun. Kita dapat jimat masa lebih kurang daripada degree. Okay, contoh Syaza, saya bagi a general view. Sebenarnya I try to share my PowerPoint as well. Sekejap lagi So Syaza, buat degree berapa tahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Okay, saya cerita in a normal trend normal trend. Syaza dalam AS apa AS 245. 245 apply chemistry ke? Yes. Okay, very good. Apply chemistry 2.5. Daripada Syaza sebelum ni? Daripada matrikulasi. Okay, jadi lebih kurang 3 tahun setengah untuk degree. Lepas degree katakan kita nak masuk master, dia mengambil masa around 2 years. 2 tahun kita ambil Dan juga dari master Syaza nak sambung kepada PhD another 3 years. Jadi kita ada 3 years. Jadi 3 tahun PhD, 2 tahun master dan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah untuk degree. Total berapa tahun Syaza? 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun setengah. 10 tahun banyak tu Syaza. 5, 6, 7, 8 tahun setengah.
8 tahun setengah. 10 tahun penat Syazah nak belajar. Saya penat. Lecturer dah tengok Syazah tu pun lagi penat jadinya. Kita ambil lebih kurang 3.5 years, 8 tahun setengah. Best tak Syazah? Saya nak offer lah. Best tak? Kalau saya cut short lah 2 tahun tu kita tutup mata, tak nak. Terus degree kepada PhD 3 tahun, jadi doktor dalam masa sekarang umur berapa tahun Syazah? 20. 20. By the time habis degree berapa tahun? 23. Baru masuk Syazah? Second year. Second year. Okey lah, 23 tahun orang kata dah ada degree, betul? Saya tambah lagi 3 tahun. Berapa dah? Dah jadi berapa tahun dah masa tu? 26. 26. Cuba bayangkan. Umur 26. Dr. Syazah. Wow. Sedap tak dengar? Sedap. Best tak dengar? Best. Best kan? Dr. Syazah. Tapi kawan 26 tahun. Itu adalah di mana kita buat fast track. Daripada degree terus masuk dekat PhD. Jadi saya rasakan ramai dekat sini excited. Apa qualification nak jadi? Orang kata PhD dah fast track. Exclusivity, kami dah share dekat sini link untuk PhD fast track. Boleh rujuk kat situ. First of all, you want to masuk enroll as a PhD fast track student, you must have first class degree. First class degree. First class degree. Okay, untuk pelajar orang kata pelajar-pelajar UiTM first class degree. Dengan adanya first class degree ni 3.5 and above, with the first CGPA for 3.5 and above, you are qualified to orang kata apply for PhD fast track. Syazah, dah apply? Okay, ingat tak Syazah? Tadi, insyaAllah Dr. Syazah ni tadi awal-awal tadi saya cakap PhD ini adalah orang kata ada kajian, a research. Jadi syarat pertama adalah berkaitan dengan your qualification with orang kata master in degree in the first class. Second, masa permohonan itu Syazah, kita perlu sediakan kena hantar research proposal. Research proposal ini no need to be orang kata intensif, tak perlulah orang kata detail sangat. Ingat proposal, katakan Syazah ada orang propose Syazah, belum tentu lagi kita terima ataupun tolak. Kalau cantik proposal dia, menarik, why not kita ambil. Betul tak Syazah? Betul. Jadi dalam research proposal ini kita kena bagi tahu orang kata just a basic one, ada introduction, guidance untuk tulis research proposal ni ada dalam website IPSIS UiTM. Okay, dia ada. So first adalah first class degree, dan kita kena sediakan research proposal. Dan of course once you already have all your research proposal, then you need to submit orang kata your document kepada orang kata IPSIS. Belum lagi, dekat IPSIS kita ada sedikit tapisan. Ataupun orang kata kita nak berbincang lah, Syazah nak buat apa, kita ada interview. Temuduga. Tak adalah temuduga kita nak scrutinize you all. No. Okay, bila dah hantar orang kata research proposal dengan all the documents to us, jadi kita akan hantar kepada fakulti untuk diuruskan satu interview. Dalam interview ni, kita akan tanyalah, ada panel-panel, dia akan tanya berkaitan dengan orang kata your research proposal itself. Nak tahulah, nak sembang lah Syazah nak buat apa, kajiannya pasal apa, and get some basic idea about your research proposal. Sebab kenapa kita kena perlu buat benda ni? Kita ada mungkin fakulti rasakan dia perlu tahu your punya stand, ataupun sebab baru habis degree kan. So pihak fakulti akan brief you
also during the interview. Apa tu interview? Kenapa nak buat research proposal? What will be the flow? What is your plan? So once kita dah dapat all the thing, sebab Dr. Siti Khatijah ni adalah salah seorang calon orang kata PhD fast track. Sebab tu I think your side juga jemput Dr. Siti Khatijah. I'm sure she have a lot of this thing to share. Is she here? Because my slide is a different slide. Yes. Is she here? Not yet. Okay. Okay, so meanwhile ada juga beberapa soalan dekat sini. Kalau ada soalan boleh tanya terus dekat sini kalau macam dari degree apply chemistry boleh ke apply PhD terus? Yes, why not Nur Farhana? Ini question daripada Nur Farhana. Yes, you are of course you are welcome Kalau macam dari degree, yes, it is any relevant degree you can apply for PhD fast track. No problem as long as you fulfill the requirement that I mentioned earlier. You are the first class degree and also you hantar research proposal, the document, and faculty akan do some interview for your things. And if let's say they are happy and satisfied with your interview session, of course they will orang kata offer a PhD fast track program for you go through. That's a very common one. Okay, and yeah, anything else macam Syazah nak tanya juga? Nak tanya, kalau contoh kita seperti saya ambil applied chemistry, boleh tak kalau PhD tiba-tiba nak tukar ambil bidang sains yang lain, bio ke, boleh tak? Okay, inilah beauty of orang kata PhD and beauty of orang kata aliran sains. Pelajar-pelajar aliran sains from science background, dia orang boleh pilih mana-mana bidang yang mereka suka. Tiba-tiba bukan saja Syazah nak masuk bio, tiba-tiba Syazah nak masuk business school. Kita ada UiTM are well known Our UiTM Business School are among the best. Kita ada AGBS, they are the one di mana ramai yang bukan background science sebenarnya lepas degree dia orang buat PhD dalam orang kata business line, and also that's the beauty of our UiTM side. Tetapi Syazah, saya nak tekankan sedikit juga. Tetapi kalau orang kata either you acceptable or not adalah bergantung kepada your research proposal again. Tapi jawab soalan Syazah, daripada chemistry nak masuk science, bio ataupun non-science field memang digalakkan. Memang boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau daripada non-science subject, contohnya kalau katakan daripada hotel, contohnya kita ada hotel nak masuk chemistry in organic synthesis, saya rasa dia sukar sedikit. Memang sebab dia tidak orang kata background dia tu kan, takutnya dia tak boleh nak cope with that. So science to other field no problem at all, Syazah. So any other questions? Boleh boleh ke kalau degree background lain ambil bidang lain, contoh saya ada jawab the business management, yes, we are most welcome that. And boleh ke kalau course bio in degree tapi PhD saya rasa ramai tanya soalan yang sama Syazah. Jangan risau, don't worry. Kenapa ramai pelajar sains dah takut nak ambil subjek sains ke? So I myself it should mungkin bukan dia orang nampak prospect untuk career development. Maybe that's one of the reason lah. Okay, it shouldn't be a problem. Boleh. And bagaimana untuk memahirkan diri dalam menulis thesis Okay, about this question, menulis thesis wow, you are so advanced to orang kata one step advance. I will say it will be better kalau kita orang kata fokus dulu your proposal, di mana proposal writing tidaklah orang kata intensif macam thesis writing. It is very very brief. Okay, Syazah, tadi cakap nak buat organic chemistry kan? Jom kita interview Syazah. Okay, Syazah nak buat interview, nak buat PhD in organic chemistry.
katakan Syaza first class, orang kata first class degree. So the next will be Syaza nak buat kajian, research in what particular interest. Maksudnya organik tu terlalu luas. Syaza minat kepada yang mana? Maksud doktor? Okay, Syaza cakap nak buat organic chemistry. Yes. Tapi tahu tak Syaza, organic chemistry ini terlalu besar dia punya scope. Tahu kan? Jadi kalau cakap organic chemistry itu adalah in general. Mungkin saya boleh cakap Syaza minat kepada extractions ataupun natural product chemistry. Natural product chemistry. Mungkin Syaza nak menemui orang kata antioxidant. A new antioxidant daripada pokok. Saya just letak je satu pokok yang special daripada Perlis. Perlis, first thing come to my mind adalah mangga yang manis. Itu je lah saya tahu. Mungkin kita tak tahu kajian dekat situ. Mungkin Syaza nak buat kajian extraction organic chemistry, antioxidant behavior of mungkin haruman pokok mangga dekat situ contohnya. Jadi Syaza punya proposal adalah berkaitan dengan that particular field. Jadi Syaza inilah PhD. Jadi di mana Syaza kena saya harap Syaza dapat satu idea. Di mana Syaza akan extract dekat situ some information dekat daripada situ. Saya nak buat kajian pasal mangga ni ataupun daun ni ataupun pucuk dia ni. Macam mana dia boleh jadi antioxidant ataupun dia boleh digunakan dalam industrial application. Itulah proposal Syaza. Faham? Jadi dari situlah kita akan masa interview dengan panel daripada Fakulti Sains Gunaan FSG, mereka akan tanya benda ni. Okey, jadi Syaza kenalah study a bit on literature review. Dalam proposal tersebut, Syaza perlulah letak literature review. Berkaitan dengan semua contoh-contoh mangga, apa active ingredient yang ada dalam mangga tu yang boleh dijadikan sebagai orang kata dijadikan sebagai antioxidant. Ambil active ingredient mangga dijadikan antioxidant. Tetapi macam mana kita nak keluarkan active ingredient daripada mangga tu, Syaza? Itulah PhD buat. Macam mana? Macam mana cara Itulah dipanggil sebagai method. Methodology. Jadi you ada introduction, literature review, methodology, a bit of conclusion. Dah cukup, proposal dah siap. Letak reference, hantar kepada kami dan sedia IPSIS akan offer. InsyaAllah lulus dia interview, IPSIS akan terus offer untuk PhD fast track Syaza. Wow. Nampak macam senang. Yes, welcome. Sebab kalau saya boleh dapat PhD in chemistry, why not? Our audience yang listen, bukan sahaja PhD in chemistry. Whatever field you would like to do it in PhD field, orang kata sambung, insya-Allah you can do it accordingly. No problem at all. InsyaAllah. Dan orang cakap inilah, jadi saya dah bagi idea pun dekat proposal, what shall we do it? We should have our introduction, literature review, and also we do have some method of the experiment and a small conclusion, reference. Cukup itu sahaja untuk PhD fast track. Apa lagi ya? Yes. Apa lagi soalan yang kita ada? Ada lagi ke? Boleh ke kos bio? Ini saya dah jawab soalan Ratira Ashikin tadi saya dah jawab. Boleh, tak ada masalah.
saya nak tanya masa interview, tanya pasal research proposal kita. Kalau dia orang panel dah approve, adakah kita akan guna research proposal tu dalam PhD? Ingat, saya rasa ramai dekat sini still orang kata baru dalam bidang pengajian. Proposal ini adalah macam katakan Syazah, ada orang propose kamu. Katakan ada orang propose kamu, adakah kamu terus terima? Tak. Mungkin tak Syazah akan letak syarat-syarat? Mungkin. Very good. Jadi proposal tersebut belum lagi pastinya akan diterima 100%. Syazah mungkin letak some additional information. Syazah mungkin akan letak a modification. Mungkin Syazah minta, mungkin bakal ada orang propose ataupun someone propose. So Syazah mungkin letak, boleh saya terima dengan syarat 5 paper Q1. Baru saya terima proposal. Lamaran orang kata, contohnya. Jadi kembali kepada soalannya, adakah kita akan stick through all the journey? Saya ingin jawab soalan Nur Munawara. Through all the journey of orang kata PhD, banyak modification akan dilakukan here and there in order to come out. Trust me Nur Munawara, PhD saya pun pada awalnya proposal something A, tapi bila sampai kepada thesis PhD saya, dia dah bentuk J code. Jadi through all the journey of course it have a lot of things. Jadi ada yang pelajar tanya saya juga, saya dah enroll as a PhD fast track student. Okay, PhD fast track student. Apa yang saya perlu buat in order saya graduate as a PhD, orang kata PhD candidate? Of course, if orang kata UiTM, UiTM ada a minimum requirement in order to be orang kata come out as a as a PhD candidate. Antaranya, of course, you perlu minimum of a 2 publication. At least 1 publication been published, and second will be your orang kata at least been accepted. Satu dah publish, satu been accepted. Bila dah memenuhi 2 syarat ini, you already can submit your thesis and you go for a viva. Of course, a viva session ataupun a oral orang kata examination. You need to know about your research. Ada panel-panel akan interview, orang kata don't nervous. Normally orang nervous in a viva session. If you are confident with your research and you know A to Z about your research, then it shouldn't be a problem at all for you to pass the viva session. Orang kata sekejap je, kacang je orang kata. Pass the viva session, and after the viva session, officially you be granted, you submitted everything, and you will be nominated officially, dapat surat daripada IPSIS mengatakan ya memang dapat kelulusan senat dan anda adalah orang kata memang bolehlah guna pangkat doktor ni. Bestnya pangkat doktor ni Syazah, boleh guna sampai orang kata sampai insyaAllah lah, sampai akhirat. Berakhirat pula. Sorry. Sampai akhir hayat. Akhirat tak boleh guna. Okay. So, that's the main thing about it. Okay, ramai yang menarik. Okay, kita tengok soalan lain juga. Okay, Dr. PhD Fast Track yang hanya terhad kepada pelajar lepasan degree UiTM. Degree U lain boleh tak? Seperti saya nak cakap, Allah ni bahasa Korea ni nak macam mana baca Syazah. Mungkin Syazah boleh baca bahasa Korea? Tak boleh. Okay, saya pun tak boleh. Okay, untuk degree fast track, dia tak semestinya daripada UiTM, daripada degree daripada UiTM sahaja. No, it is open not only for local, in fact it is open for international student as well.
as long as you have a first class degree ataupun ada untuk di UiTM our first class degree 3.5 dan ke atas. Betul Syaza? Betul? Okay, tetapi walau bagaimanapun for other university it need a bit higher orang kata requirement ini CGPA dia adalah 3.67 and above ya. Yang requirement ni boleh rujuk dekat website IPSIS UiTM. So no problem kepada saudara ke saudari Korea tersebut. So it shouldn't be a problem at all. So next one will be any other questions? Muhammad Amin. It is possible to use a research proposal for a final year project from the bachelor degree. Muhammad Amin. I would say final year project proposal, it is not orang kata maybe you need to do add on certain thing in order to have a higher impact on your proposal. Remember, PhD proposal, you should show some higher impact on the research. Because final year project on degree, yes, it is a proposal, it is a research, but it is more to the fundamental or a basic research. So, Muhammad Amin, you must have some added value in that particular proposal. So, during the interview, the panel see your proposal have some added value and it is equivalent to your PhD research proposal. So I think I answered that question accordingly. We have betul Dr. Hussein, product PhD, it is unexpected. Yes, I think Dr. Nabila also agree with that. Next question. Okay. We have Nadia Hanim. Doktor, ada cadangan tak di mana boleh mohon scholarship untuk program PhD fast track? Very good Nadia, very good question Nadia. Untuk scholarship ni UiTM, we have a very outstanding scholarship, kita panggil sebagai endowment scholarship. Endowment scholarship saya tak cakap senang nak dapat, tetapi it is a very outstanding. You need to compete with among the other candidate yang mohon endowment scholarship. Information about endowment scholarship ni ada di dalam website IPSIS UiTM. Dapatkan. Nadia, satu lagi saya nak add on. Tahu tak Nadia, ramai candidate yang buat PhD dekat UiTM, dia orang rasa orang kata main strength lah, kelebihan UiTM PhD adalah kita punya yuran adalah among the affordable compared to other university. Ramai pelajar PhD yang tak dapat scholarship pun mereka dapat survive without any problem with our reasonable tuition fees. And on top of that, Nadia, saya juga ingin add on, kalau selain scholarship, kita ada sedikit bantuan untuk pelajar-pelajar yang orang kata memerlukan additional fund ataupun duit, iaitu under scheme UPTA. Okay, kalau pernah dengar UPTA, di mana information ni pun ada dekat website UiTM. Dalam UPTA ni adalah sedikit bantuan kewangan, dia juga dipanggil sebagai lecturer assistant kepada lecturer. So calon-calon akan menolong pensyarah-pensyarah untuk certain thing macam dalam tutorial class, lab conducting class, untuk dapatkan certain amount of monthly, orang kata bantuan sedikit ataupun kewangan kepada pelajar-pelajar. So kita ada endowment seperti yang saya cakap tadi, kita ada UPTA. Selain UPTA juga kita ada very reasonable price, orang kata tuition fees, and kita boleh juga one more thing Nadia and juga Syaza, saya cakap, tahu tak FSG, Fakulti Sains Gunaan adalah antara fakulti yang di mana pensyarah-pensyarah memperoleh orang kata berjuta lah grant, bernilai grant berjuta ringgit. Grant FRGS, kita ada science fund, di mana banyak research, orang kata that's ada antara orang kata added value.
di mana Nadia, Chaza ataupun audience yang tengah dengar, kalau nak orang kata some allowance, maka cari juga pensyarah-pensyarah yang memang ada grant, contohnya daripada FRGS. Mereka boleh bagi a monthly allowance kepada pelajar. It's a good amount. Monthly allowance dia roughly, Syaza, daripada 1,300 hingga 1,800. Depend kepada banyak tu saya rasa for a PhD candidate ataupun orang kata master candidate, that it's more than enough. Syaza, dulu saya pun dapat zaman saya buat PhD, so saya master lah masa saya buat ni saya dapat much smaller amount portion. Saya dapat monthly allowance daripada supervisor saya untuk first semester dalam 800. I still survive. Dan saya adalah proud to be say, Syaza, saya adalah alumni UiTM dan FSG. That's among one other thing. Saya nak cerita sedikit, Syaza. Saya sendiri daripada Diploma Science UiTM Shah Alam. Lepas habis ya Diploma Science, saya sambung degree in pure chemistry, UiTM Shah Alam, and master in UiTM Shah Alam physical chemistry, diploma, degree, master, semuanya daripada UiTM. And proud to be, I am masa belajar master, I am under UiTM, IPSIS UiTM, dan I'm now very proud to work with my team at IPSIS UiTM again. Maksudnya saya kembali kepada UiTM, IPSIS UiTM dan juga my FSG. My FSG is always my orang kata in my heart lah. Dan saya dah cerita pasal endowment, saya dah cerita pasal UPTA, and also saya dah cerita berkaitan dengan allowance monthly ni. Kalau Syaza and the team audience kalau nak tahu lebih banyak berkaitan dengan allowance ni, saya selalu post dekat Instagram and juga Facebook IPSIS UiTM berkaitan dengan allowance monthly, berkaitan scholarship, everything information. Jadi audience, take the opportunity to go to the Instagram, our UiTM IPSIS UiTM Instagram, and get the information. So dah cerita pasal ni. And what else? Syaza, any other question as well? So, saya ada satu lagi program ongoing. Saya punya head of department, dia tengah in charge of that particular thing. Sebab tu I a bit rushing as well. Okay, anything else? Ada soalan lain ke? Saya rasa tak ada dah. Soalan Bagaimana pula pemilihan supervisor? Ada dekat sini, Syaza. Okey, bagaimana pula dengan pemilihan supervisor, Dr. Hussein? Adakah kriteria tertentu untuk supervisor bagi pelajar? Orang kata, ini Nabila Ahmad ni, Dr. Nabila ke? Dr. Nabila. Ya, okey. Saya agak confused. Okey, kalau kita tengok in order PhD, orang kata supervisor nak jadi PhD candidate punya supervisor, first of all, ini adalah MQA punya requirement, Dr. Nabila. Dia perlu at least dah graduate one research student. Itu adalah one of the requirement. Jadi it will be very good kalau orang kata, I'm sure Dr. Nabila, your team ada pun Professor Madia, doktor yang dah graduate pun research student. So we can promote them to our final year students to orang kata promote the supervisor for the PhD program, definitely. So the next one will be Nur Najiha, soalan Nur Najiha. Kalau student tu lepasan degree dia masuk master, boleh ke daripada master tu convert? Okay, Nur Najiha, sekarang ni master conversions dengan PhD fast track adalah dua benda yang berbeza. Jadi kalau nak buat master convert to PhD, boleh Nur Najiha, dia ada certain requirement you need to fulfill in order to convert your master to PhD. Kalau PhD fast track, Nur Najiha, dia adalah straight away. Diorang IPSIS akan offer, pihak fakulti akan offer PhD.
So it's a two different thing. Do not confuse. So kembali kepada soalan Najia, yes, you can convert it to a master program. Any other things? How to? Don't worry. Muhammad Amin ada satu soalan juga about choose the PhD punya orang kata how to choose a supervisor. Muhammad Amin, do not worry about this issue. If you can't pre-identify any lecturer for supervisor for your project, do not worry about it. Just submit your proposal to us, to the faculty. The faculty will pre-identify your future supervisor according to your proposal. So it shouldn't be a problem at all in order to apply your PhD fast track. Anything else that I can help you? Dr. Siti Khatijah, ada dah ke? I think I have. Tidak ada. Okey. Okay. Baiklah, sesi bersama Dr. Hussein tinggal berbaki lagi 1 minit. Okay, ramai yang serta dalam program kita kebanyakan merupakan pelajar kimia. Apakah doktor ada sebarang kata-kata untuk disampaikan kepada para peserta? Okay. Thank you so much for the opportunity juga. Pelajar-pelajar chemistry, don't worry. Don't worry about orang kata saya dalam bidang chemistry, what will be. I myself from pure chemistry and I perform. I remember what is chemistry. Chemistry is everything. Kalau kita tengok Syaza, apa definisi kimia, chemistry? So, bagi saya, Yeah. Apa tu chemistry? Chemistry. Chem is try. Bagi saya. Doktor faham tak? Yeah. Chem is try. Chem is So apa-apa try. pun dengan chemistry ni, kita boleh cuba. Maksudnya macam tidak balas, mekanisme tu bagi saya lah. Yang saya faham pasal chemistry. Okay. Shaza, chemistry definition, but chemistry definition according to the text, chemistry is a study of a matter. Matter is anything that has a mass and occupied space. Semua benda yang ada jisim dan memenuhi ruang adalah kimia. Jadi those yang belajar bidang kimia ni, trust me, peluang kerja kita ni, orang kata our career is abundant. As long as you are love with the chemistry, you always most welcome. And also Syaza, saya ingin mengambil juga peluang yang ada ni untuk share sedikit. InsyaAllah minggu depan IPSIS UiTM, di mana kami ada postgraduate virtual open week, PG Wow kita panggil, short form PG Wow. So saya nak minta kepada audience yang tengah dengar, dekat audience daripada Perlis, and ambil peluang information ni dah ada dekat Instagram kami. So ambil peluang yang ada untuk come into this yes, thank you for that. Again, that is a link in the comment. So kita ada PG virtual open week. Ambil peluang ini untuk berkomunikasi straight dengan orang kata wakil-wakil fakulti. Inilah masanya kita nak tahu pasal kita punya research, what are the things during this orang kata our project, what are the supervisor that available. Ambil peluang kepada semua yang ada minggu depan masuk dekat PG Wow Postgraduate Virtual Open Week. Semua faculty member dari 30 orang kata lebih kurang 28 faculty akan join the session, boleh communicate. Mungkin Syaza akan tanya apa added value. Syaza, those yang nak apply untuk master, kalau tak nak pergi PhD fast track ataupun nak apply master ataupun PhD fast track itself, kami during that week, that 28 November, 22 November hingga 28 November, during office time, kami ada offer free BSN pin. Free BSN pin untuk for the application. Jadi ambillah peluang ni, RM50 tu Syaza, satu application pin tu. Kami dekat IPSIS UiTM, kami nak bagi free of charge. So ambil peluang ni,
try, mohon your orang kata PhD fast track ataupun your master, this is your opportunity and get it, orang kata those audience dekat luar. And also untuk pelajar-pelajar final semester, jangan risau, those yang final semester, you will get the information daripada ePersuade, di mana ia adalah satu sistem yang kami akan offer automatically kepada pelajar-pelajar semester akhir. Saya pasti Dr. Nabila dekat sini boleh brief about ePersuade later kepada pelajar-pelajar final semester. Ini adalah peluang di mana tak perlu bazir masa, Syazah. Belum lagi habis orang kata degree, kami offer kamu master project, at least a master offer letter. That will be save a lot of time. So ambil peluang ini, kalau nak tahu lebih banyak berkaitan dengan apa tu postgraduate, PhD, fast track, master, masuk minggu depan 22 November hingga 28 November postgraduate virtual open week to get more information. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur beri saya peluang untuk orang kata, even though I'm a bit rushing today, so thank you so much bagi saya peluang untuk share sedikit sebanyak. Selain itu saya akan share my information kalau nak communicate dengan saya later. This is my email address. You can get more information about my detail dekat IPSIS website, official website untuk get more information. Okay, let me share my email address. It's Dr. Hussein at uitm.edu.my. Saya dah type. Syazah boleh kongsikan ke? Okay. Syazah, hope kongsikan. My email address dr Hussein at uitm.edu.my. Thank you so much. So you can communicate email to me and you can get most of the information through the website, IPSIS website. So saya harap audience yang join sesi ni, saya akan jumpa masa postgraduate virtual open week next week. Thank you so much. Thank you. UiTM Arau. Terima kasih Kemis Dr. Hussein bin Hanibah di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan ahli panel kita yang kedua, Dr. Siti Khatijah binti Deraman, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okey, terima kasih saudari pengurusi majlis, Saza dan juga Dr. Nabila Akmal dan juga Applied Chemistry Association for inviting me to this webinar session. So I will share my slides for today. Okay, so I'm so sorry because there is a lost connection before this. Okay, so I will share with you some preparation. Okay, persediaan, cabaran which is challenging and tips regarding to the postgraduate students and postgraduate studies for PhD fast track. Okay, so we proceed for the preparation. Okay, when we look for the persediaan sebelum pengajian pasca siswaza, okay, so we need to have preparation, well prepared before we further our research or our research study of pasca siswaza, postgraduate studies. Okay, so there are 6 factors here. Okay, so sebelum kita melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswaza, so ada beberapa faktor yang kita tengok di sini. Untuk faktor yang pertama adalah faktor untuk diri sendiri, di mana niat datang daripada para pelajar sendiri. Okay, so untuk faktor diri sendiri ni, dia bergantung kepada kita punya dalaman. So you punya niat, you punya your own self. Okay, you punya minat untuk menerokai ilmu yang baru, how to contribute the new knowledge. Okay, so faktor diri sendiri. Yang kedua adalah jenis pengajian, di mana untuk
pasca siswazah PhD only focuses about research mode, penyelidikan which is involving for the lab work. So we have a writing thesis. So for the first semester, so we have a proposal. Okay, kita ada cadangan penyelidikan. Okay, so on the end of the first semester, so basically we have a different research proposal. Okay, so kita membentangkan kita punya penyelidikan, kita punya proposal. Okay, untuk yang second semester, so we have further for kita punya lab work. Okay, dan juga at the same time, so we have writing up the thesis chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay, so untuk mood penyelidikan, so there is a very challenging. So there is a lot of process di mana so kita ada different research proposal, so kita ada lab work, so at the same time you need to fulfill your research work and also your paperwork, tulis review paper, adanya you need to join the international conference and also national conference. Okay, so we have a pre-viva and the last step is viva. So a lot of process for the research mode for PhD as well as. Okay, so number 3 is pemilihan tajuk dan juga penyelia, which is for research mode. So we have at least 3 supervisor. The first we have a main supervisor. So we have a second supervisor di mana penyelia bersama dan juga ada penyelia bersama yang kedua. So kita ada at least 3 supervisor for the research mode for at least for PhD, yes. Okay, so mestilah tajuk dan juga penyelia mestilah selari. Mesti terteli dan juga relevan. Okay, tajuk dan juga supervisor. So untuk makluman para pelajar sekalian dan juga doktor, okay, so untuk pemilihan penyelia, so lagi better mestilah penyelia mempunyai geran penyelidikan. So lagi better, okay. So in order to complete your postgraduates as well, okay, geran penyelidikan is very important for the supervisor and also students. Okay, number 4 is lokasi kajian di mana which is we have a lot of public university. So you need to prepare well. So which university you have in order to further your postgraduate studies. So we have a lot of universities, UiTM, USM, and we have UTHM, so a lot of public university. So you need to prepare well. Okay, so number 5 is which is we have a financial, okay, so kewangan ataupun sumber kewangan which is involving for the scholarship. Okay, scholarship ataupun sumber kewangan. So before this we have a lot of scholarship from a KPT as well. Okay, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. So we have a lot of pembiayaan daripada KPT dan juga KPM. Okay, so untuk faktor kewangan pun sangat penting di sini. So untuk faktor yang seterusnya adalah cara kita approach supervisor. Okay, so we have a method how to approach our potential supervisor. Okay, kita punya penyelia potential. Okay, so in order to approach our potential supervisor, so we have our resume. Okay, the student should have a resume, good resume, and email for your own potential supervisor in order to further your postgraduate studies. Okay, so there are 6 preparations before you further your postgraduate studies. Okay, so let's we proceed for a challenges. There is a cabaran yang dihadapi oleh para pelajar in order to success their postgraduate studies. Okay, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi? Okay, so the first is there is a lot of commitments. Okay, di sini ada banyak komitmen di mana sebagai contoh jika pelajar A mempunyai there is called a part-time job. Okay, for example, sebagai contoh ada part-time job pelajar A. So there is a lot of commitment in terms of part-time job dan juga at the same time you need to manage your studies, okay, your postgraduate studies. At the same time you have your own family. So there is a challenges
to the students in order to complete their studies. Okay, so banyak kita punya komitmen dan juga cabaran di sini. Okay, cabaran kedua adalah berkeluarga. Okay, mungkin ada para pelajar yang sampai jodoh dahulu. So mungkin ada yang berkahwin dan juga ada anak. So mungkin there is a manage your time wisely. There is a called the time management. So adanya cabaran berkeluarga di sini, how to manage your time within your family, your wife or husband, within at the same time for your postgraduate study, your research, at the same time your family. So you need to manage your time wisely. Cara pengurusan masa. So ini adalah cabaran kedua bila para pelajar tersebut berkeluarga. Ada suami isteri ataupun ada anak. So you need your plan well. Okay. Cabaran berkeluarga di sini. Okay, untuk number 3 adalah kekurangan kemahiran. Okay, so mungkin there is a lack of skill. So before we further your studies, you need to polish your skill. Okay, so the lack of skill. So in order to polish your skill, you need to have attend a webinar, skill ataupun kursus, yes, in order to get a polish your skill. For example, okay, sebagai contoh adalah dalam bidang exam material ataupun sains bahan. Okay, for example, untuk lab word, kita ada beberapa characterization untuk diguna pakai in order to complete our postgraduate studies. For example, adalah conductivity value. So the student should have a knowledge about how to calculate the conductivity value by using the electrochemical impedance spectroscopy, for example. So we have a lot of material and a lot of characterization. So you need to have your own skill in order to polish your very good, in order to complete your studies. Okay, so we have a SRD, for example, sebagai contoh sebagai bidang sains bahan ataupun sains material ataupun sains advanced material. So you need have a lot of characterization. For example, SRD, X-ray diffractions. Okay, kita ada FTIR, kita ada DSC dan juga kita ada TGA kalau for those yang bidang bateri ataupun polymer. Like, so we have a fabrication to the battery. So you need have a lot of skill in order to complete your studies. Okay, so cabaran yang keempat adalah tekanan. Okay, when we look for the tekanan ataupun stress ataupun depression, so mungkin ada pelajar menghadapi tekanan di mana, for example, adalah bila mana para pelajar tersebut menjalankan lab work, for example. Okay, semester pertama, you have your lab work, pre-mill studies, you test your sample, so mungkin ada sampel yang terbakar ataupun so on. So ini adalah salah satu cabaran di mana adanya tekanan. Okay, tekanan in terms of your punya sampel. Okay, ataupun dalam apa yang berlaku dalam lab. Okay, yang kedua adalah sebagai contoh, bila you tulis paper, so you hantar paper ke international conference ataupun national conference ataupun you hantar direct kepada journal. So your paper rejected. So itu adalah salah satu tekanan yang dihadapi oleh para pelajar pasca siswaza. Okay, so how to handle, bagaimana kita nak menangani tekanan. Okay, so ini adalah tekanan yang dihadapi oleh para pelajar di mana contohnya lab work, okay, paper rejected. Okay, mungkin ada yang defend research proposal, mungkin dapat skor 3. Okay, so perlu represent back to faculty. So ini adalah contoh-contoh tekanan yang dihadapi oleh para pelajar. Okay, so if your paper is rejected, so you need to discuss with your supervisor in order to resubmit your paper in another journal. So ini adalah salah satu tekanan. Okay, so tekanan di sini. So we proceed for the cara ataupun the method, cara untuk mengekalkan motivasi untuk pelajar pasca siswazah. Okay, how?
how we kekalkan, macam mana kita nak kekal motivasi in order to complete your your postgraduate studies. Okay. So the first thing first, please, okay, jaga hubungan dengan Allah SWT. Betul ke Saza? Okay. Saza ada? Okay, betul So please jaga hubungan dengan Allah SWT. So apa yang kita dah buat adalah datang daripada Allah Subhanahu Taala. So bagaimana kita nak jaga hubungan dengan Allah? So dengan melakukan solat 5 waktu sehari semalam dan juga sentiasa berdoa. Okey, doa adalah kunci kejayaan dan juga doa adalah senjata bagi mukmin. So please jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Number 2 is berbuat baik dengan penyelia. Okay, so please. So your man supervisor is very important. Okay, your man supervisor. So we have a man supervisor. So kita ada co-supervisor and another co-supervisor. So please take note. So berbuat baik. Please jaga hubungan dengan supervisor. So ibarat supervisor ni macam kita punya parents, yes. Always discuss with your own supervisor in order to proceed your next work, in order to proceed your progress report. Always discuss with your own supervisor. Okay, discussion must be perbincangan dalam masa yang tertentu. Ada perbincangan dengan secara berkala. Okay, so for example, 1 minggu hari apa nak jumpa, minggu depan nak jumpa. So please make sure that discussion with supervisor is very important. So supervisor ni merupakan kita punya ibu dan ayah di university. Yes. Okay, very important. Okay, cara untuk mengekalkan motivasi untuk pelajar pasal sekolah yang ketiga adalah keluarga dan orang yang disayangi. Okay, for example, okay, kita para pelajar meneruskan pengajian di UiTM Shah Alam. Okay, so adanya jarak jauh di antara para pelajar dan juga family. So always remember you need to have your good communication with your family. Okay, for those yang ada husband and wife, please make sure that jaga hubungan dengan family. We have a good communication, please. Okay, please jaga communication with your family and your partners. Okay. Cuba untuk kekalkan motivasi bersama keluarga dan juga orang disayangi. Okay, number 4, untuk number 4 ni adalah rakan-rakan seperjuangan, di mana you punya fellow friends. Okay, rakan satu lab. Okay, so rakan sebaya dan juga rakan seperjuangan memainkan peranan penting in order to complete your postgraduate studies. Okay, for example, Nazrin. Okay, Nazrin pergi library nak baca jurnal. So Nazrin ajak rakan-rakan yang lain satu lab pergi library sama-sama. Okay, ini adalah cara untuk mengekalkan motivasi untuk meneruskan perjuangan sebagai seorang pelajar pasca siswazah. So rakan perjuangan yang akan memberi sokongan, memberi motivasi untuk meneruskan perjuangan sebagai seorang pelajar pasca siswazah. So rakan seperjuangan is very important. Okay. Yang kelima adalah bantu dan gembirakan. Cuba untuk gembirakan orang lain. Okay, sebagai contoh, Saza. Okay, cuba untuk bantu Hanif. Okay, so how we help each other. Sebagai contoh, Saza ni expert dalam EIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy. So Saza ni akan bantu Hanif untuk analyze the data. So sama-sama bantu. Okay, help each other. Bantu antara satu sama lain dan cuba untuk gembirakan orang lain. Okay, so bila kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Betul Saza? Betul? Saza? Okay, so ini adalah ada 5 cara untuk kekalkan motivasi untuk pelajar pasca siswazah. Okay, saling bantu-membantu, rakan seperjuangan. Okay,
So untuk seterusnya adalah tips. Okay, ini adalah penting ya. Okay, there is a tips untuk pelajar pasca siswazah. Okay, there is several tips di sini how to tackle bagaimana untuk menangani masalah sebagai seorang pelajar pasca siswazah. Okay, again class, please. Okay, please para pelajar sekalian. Okay, so please jaga hubungan kita dengan Allah SWT. So bagaimana, okay, bagaimana untuk menjaga hubungan kita dengan Allah ni dengan melakukan solat 5 waktu sehari semalam wajib. Okay, so selepas solat berdoa, sentiasa berdoa. Kebergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sentiasa jaga hubungan kita dengan Allah. Okay, yang kedua adalah pengurusan masa, which is we call time management. Okay, how we manage our time. Okay, how we manage our times. So as a student, you should be able to manage your time wisely. Okay, so you need have your own schedule. You need have your own timetable. Okay, for example, hari ni you nak buat apa? Okay, for example, hari yang pertama contoh, you need read a lot of papers, journal and article in order to get some overview regarding to your research area. Okay, so read a lot of journal. So pengurusan masa adalah sangat penting. Okay, contohnya hari Isnin you nak buat apa, hari Selasa nak buat lab work, hari Rabu nak jumpa supervisor. So please take note, your time management is very important. Okay, your own schedule. Okay, your own schedule. Okay, saya teruskan lagi dengan tips yang ketiga adalah disiplin yang tinggi. Okay, disiplin yang tinggi di mana we have as a student you should have a good discipline. Okay, please be punctual. For example, in order to meet your supervisor, for example pada hari Rabu, you berjumpa dengan supervisor minta you jumpa di dalam pejabat pada jam 9 pagi. Okay, so sebelum, kalau boleh pukul 9 pagi tu mesti ada dah di depan pejabat supervisor. So please make sure that you need have disiplin yang tinggi. Please be punctual in time. Okay, punctual, disiplin. Okay, number 4, baca artikel sebanyak mungkin. So very important. Okay, so bila mana pelajar pasal siswazah pelajar dengan artikel tidak dapat dipisahkan. Okay, so you need read a lot of article, a lot of journal every day. So sehari tu at least 15-20 journal sehari, lebih banyak lagi bagus. Okay, so article is come from a lot of international journal or national journals. For example adalah Journal of Electrochemical Science ataupun Science Malaysiana, kita ada a lot of Fisika A, Journal of Fisika B. Okay, so a lot, you need read a lot of article, journal and some thesis. Yes, the previous thesis, previous researchers thesis. Read a lot of article, journal and thesis sebanyak mungkin. Okay, so number 5 is join conference. Okay, so ini juga adalah tips yang sangat penting untuk pelajar pasal siswazah, di mana join conference ni, apa tujuan join conference? Join conference adalah untuk kita share our knowledge to audience. Okay, kita nak kongsikan kita punya knowledge, kita punya kajian kepada audience. Okay, so objektif to join conference adalah to publish a paper whether in international journal ataupun national journal. Okay, so to join conference, so kita akan dapat the new networking. Kita ada networking yang baru, kita ada dapat rakan-rakan yang baru, which is there is sama perjuangan dengan kita. So kita boleh kongsikan idea dan juga knowledge kita pada the new friends tadi.
Okay, so we have a lot of conference, we have a lot of international conference, we have a lot of national conference in order to student to join. Okay, for example, untuk semester pertama dan kedua. So you plan nak join conference, so you write your paper, you write your review paper. Okay, walaupun dalam pandemik, so the students ada peluang untuk menulis review paper. Okay, kita ada peluang di sini walaupun cara pandemik. Okay, so review paper, so you submit your paper into that conference or that journal, yes. So you submit and then there is a accepted. Okay, so ini adalah tips-tips untuk pelajar pasca siswazah. Okay, so kita ada lagi banyak lagi proses di sini untuk pasca siswazah, di mana at the same time, okay, dalam masa lab work you menjalankan pengajian, menjalankan penyelidikan di makmal, dalam masa yang sama you need to write down your thesis, chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Okay, so and then at the same time you need to analyze your data. Okay, your data you analyze your graph, your data. For example, we have a lot of characterization. For example, kalau dalam bidang saya adalah advanced material. Okay, kalau advanced material ataupun sains bahan, ada banyak characterization di sini. Kita ada EIS, impedance, electrochemical impedance spectroscopy, okay, to calculate the ionic conductivity of polymer electrolytes, for example. So we have a SRD, for example, X-ray diffraction. So we have FTIR, for example. Okay, mungkin Dr. Nabilah expert juga untuk SRD, FTIR. Kita ada TGA, kita ada DSC and juga FTIR. So a lot of characterization you have learned in order to complete your postgraduate studies. Okay. So selain daripada you need to join your conference, so your paper mestilah, kalau lagi better, is indexed by Scopus, ISI ataupun ERA ataupun MySite di sini, lagi bagus. Okay, dan juga dalam proses untuk completekan you punya pasca siswazah, okay, kita ada banyak step di sini. Okay, kita ada join conference, after join conference, kita ada whether you punya paper accepted or not, and then if they rejected, you need to submit to another journal. Okay, in order to get your paper is published. Your paper is published, okay? Your paper is published and that journal, okay? And then kita ada lagi banyak lagi step, okay, untuk completekan kita punya pasca siswazah. So selepas hadir conference, whether international conference ataupun national conference, kita ada lagi banyak lagi step, okay? So dalam masa yang sama, kita ada beberapa sistem. For example, PhD ni banyak sistem dan ada juga application. Okay, for example, kalau contoh saya punya kajian berkenaan dengan proton battery. So ada application di sini berkenaan dengan proton battery. Okay, so there is a very broad research for PhD as well. Okay, so very broad. Okay, so selepas kita dah publish paper, so lagi banyak publish, lagi bagus, lagi mudah untuk kita nak pre-viva dan juga viva session nanti. So there is a lot of process di sini. Okay, so bila mana kita punya paper dah publish, we have to read a more papers. Okay, tulis lagi papers, lagi banyak data, lagi bagus, tulis lagi, hantar lagi ke conference, hantar lagi ke journal. So lagi banyak paper you publish, lagi bagus untuk you nak pre-viva dan juga viva nanti. Okay, and then after you punya supervisor dah puas hati, dah setuju, so you all boleh write in and submit to your supervisor, and then when your supervisor is agree to submit to the pre-viva session, so you all boleh submit to pre-viva. Okay, sebelum real viva, you ada pre-viva session under faculty, yes, under faculty. Okay, pre-viva. So selepas pre-viva barulah you need to write down your correction based on the examiner's comment. Bergantung kepada komen daripada examiner.
tersebut untuk you punya thesis. So selepas you all buat pembetulan, so barulah hantar semula ke fakulti dan juga IPSIS in order to sit for the viva. Okay, so sebelum viva tu, you have internal examiner dan juga external examiner to read and to examine your thesis. Yes, so a lot of process di sini. Okay, so you need to manage your time wisely in order to graduate on time as well. Okay. Okay, so after you dah buat correction, okay, so you hantar untuk viva, at least paling lama 3 atau 6 bulan untuk PhD, so you akan dipanggil untuk viva. Okay, bila mana you panggil untuk viva, so you need to have your own preparation in order to get a good viva session. So study dulu untuk menghadapi yang real viva. Okay. So there is a lot of process daripada semester 1, semester 2, 3 sampailah semester 6 minimum untuk PhD. Okay. So ada juga yang lebih daripada 6 semester. Okay, dia bergantung kepada progress untuk kajian masing-masing, dia bergantung kepada progress. So if you lucky and juga you bernasib baik, you ada rezeki yang baik, so you boleh graduate on time insya-Allah. Okay, so yang paling penting usaha, yes. You punya good effort. Jaga hubungan dengan supervisor, very important. Okay, so very important. So supervisor. So please discuss with supervisor if you have any problem regarding to your research work. Okay, so mohon untuk berbincang dengan supervisor dahulu. Supervisor akan ada solution yang terbaik untuk menyelesaikan dia punya research work. Okay, so selepas viva, you have whether you akan dapat result skor yang pertama, skor yang kedua, ataupun you akan dapat pass with no correction, ataupun pass with minor correction, ataupun pass with major correction. So kita nak at least no correction ataupun minor yang kita nak pilih sini-sini. Okay, so kalau boleh kita nak no correction. Okay, so jarang sekali, ada beberapa, so susah untuk dapat no correction. So ada sejarah di sini, ada yang dapat, pelajar yang dapat no correction untuk viva session. Okay, so kalau saya dahulu, pengalaman saya dapat minor correction. So you need to have a time in order to make your correction thesis. Okay, dalam masa 3, lagi cepat you buat pembetulan, lagi cepat you boleh hantar untuk hardbound thesis. Okay, bila you dah settle you punya correction after viva, so apa yang berlaku, you all akan dapat surat senat. Yes, bila mana you dah hantar semua hardbound, beberapa hardbound tu, okay, kita hardbound thesis yang tebal tu you hantar ke IPSIS dan juga fakulti. So dalam masa beberapa, mungkin sebulan, you all akan dapat surat senat yang mengatakan you all dah tamat pengajian PhD ataupun master. So memang syukur alhamdulillah masa tu. Okay, so selepas dah tamat, you dapat senat letter, so you all akan graduate. Yes, you akan dapat graduate your convo. Okay, insyaAllah. Okay, so this is a lot of process. Okay, bukan proses yang sedikit, there is a proses yang panjang di sini. Daripada semester 1, you read a lot of papers and journal, you need to prepare your own proposal. Okay, proposal mestilah di-endorse daripada fakulti dan juga sebelum fakulti endorse daripada supervisor fakulti dan juga IPSIS. Okay, so there is a lot of processes in order to complete your postgraduate studies. Okay. Okay, so difficult roads leads to beautiful destination. Yes, there is a quote here. Difficult roads leads to beautiful destination. So apa jua halangan dan rintangan yang you all hadapi, mestilah terus melangkah. Okay, so apa sahaja halangan dan rintangan,
teruskan melangkah sehingga ke garisan penamat. Difficult roads lead to beautiful destination. Okay, walaupun pelbagai rintangan, halangan dan cabaran yang you all hadapi, mestilah ditempuh dengan tenang. Okay, so you need to have your own how to handle your problem. Okay, teruskan melangkah sehingga ke garisan penamat. Okay, sehinggalah ke convocation, sehinggalah tamat pengajian sehingga dapat surat senet dan juga convocation. Itu maksud difficult roads lead to beautiful destination. Okay. So I think thank you very much for this webinar session. Okay. So I will pass untuk pengerusi majlis, silakan saja. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Khatijah binti Deraman di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa untuk sesi soal jawab. Baiklah hadirin sekalian, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kekeliruan yang masih belum jelas, anda boleh ajukan pertanyaan anda di ruangan komen. Baiklah, soalan yang pertama dari Muhammad Zafir. Doktor, macam mana kita nak dapatkan idea untuk buat sesuatu research tu? Okey, soalan daripada Muhammad Zafir sebagai contoh bagaimana kita nak dapat idea. Okey, sebagai contoh kalau you are daripada final project daripada bidang yang sama, for example final project sebagai contoh dalam bidang science material. Okey, ataupun polymetrolite. So idea tu datang daripada final year project. So untuk menjamu peringkat pasca siswazah, idea tu mungkin datang daripada project daripada final year project. Okay, daripada the same supervisor as well. Okay, supervisor yang sama. Akan tetapi tajuk tu mestilah very broad. Kita ada tajuk yang mendalam lagi. Deep lagi mendalam. Okay, sebagai contoh untuk final year project you buat berkenaan dengan preparation for electrical characterization for PVC polymetrolites. Untuk pasca siswazah you added a lot of characterization di sini. Okay, kita ada banyak characterization, for example adalah kita tambah beberapa characterization dan juga application dalam kita punya research. Untuk PhD kita ada application di sini. Sebagai contoh, application untuk super capacitor, application untuk proton battery ataupun primary battery ataupun secondary battery. So idea tu datang daripada kita punya supervisor dan juga datang daripada final year project kita. Okay, Muhammad Zafir, saya harap menjawab soalan daripada Muhammad Zafir. Thank you. Okay. Okay, any other question? Ada soalan lagi? Dan soalan yang kedua daripada Nur Najihah. Doktor, apakah ciri-ciri research yang baik? Okey, untuk menjawab soalan Nur Najihah, apakah ciri-ciri research yang baik?
Okey, ciri-ciri research yang baik adalah mestilah mempunyai good contribute to the knowledge. Okey. For example, mestilah ada novelty, kita ada knowledge yang baru. Untuk PhD ni mestilah contribute to the good knowledge. Okay, novelty. We have a potential to commercialize. For example, ada potensi untuk di-commercialize dalam industri. For example, ini adalah salah satu ciri-ciri research yang baik. Mestilah ada aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay, for example, kita buat research, dia akan related to the application, aplikasi. Contohnya sebagai contoh adalah super capacitor, okay? Ataupun DSSC, ataupun kita ada primary battery, kita ada secondary battery. So kita ada a lot of application that we can apply in our daily life. Ini adalah ciri-ciri research yang baik yang boleh memberi contribute, sumbangan kepada negara dan juga kita punya university. Yes, ini adalah ciri-ciri research yang baik. Mestilah mempunyai ilmu yang baru dan juga can contribute to the new knowledge dan juga novelty. Mesti ada novelty. Okay, contribute to the university and also the nation as well. Okay, mestilah memberi sumbangan. Okay, sebagai contoh aplikasi dalam bateri dan juga super capacitor, ada dalam capacitor, kita ada a lot of application. Okay, for example dalam polymer, yes, dalam rubber. Okay, so memberi ciri-ciri yang research yang baik adalah memberi satu aplikasi dalam kehidupan keseharian, memberi sumbangan kepada universiti dan juga negara kita as well. Okay, thank you Najihah untuk soalan tersebut. Soalan ketiga daripada Nadia Hanim, bagaimanakah untuk atasi masalah jika down semasa membuat research? Okey, soalan daripada Nadia Hanim ni, bagaimana kita nak atasi masalah Sebagai contoh, okey, semester pertama you all buat research leftward, sebagai contoh mungkin sampel kita mempunyai problem, contohnya terbakar ataupun tidak sesuai. So kita perlu merujuk kepada kita punya supervisor. Yes, supervisor memainkan peranan penting. Man supervisor. So if the man supervisor is busy, for example, kita boleh merujuk kepada co-supervisor. Itu adalah peranan sebagai man supervisor, second supervisor ataupun penyelia bersama, dan juga kita ada tiga orang supervisor. Okay, so mungkin para pelajar boleh berbincang apa masalah yang dihadapi oleh para pelajar tersebut. For example, semester 1, okay, mungkin tidak cukup bahan untuk blackboard. So mungkin boleh berbincang dengan supervisor untuk kita beli bahan lain untuk memastikan bahawa cukup apparatus, chemical dan juga peralatan, okay, device dalam makmal in order to complete our research work. Okay, so please berbincang dengan supervisor. Supervisor is very important, peranan yang paling penting, di mana supervisor merupakan kita punya ibu dan ayah di universiti. Apa sahaja masalah yang you hadapi berkaitan dengan research, perlu merujuk kepada supervisor. Okay, as well as man supervisor ataupun co-supervisor. Okay, so mungkin kita punya supervisor ni datang daripada another university. For example, Nadia akan sambung UiTM Shah Alam. Mungkin co-supervisor Nadia datang daripada Universiti Malaya. Okay, so mungkin hari ini supervisor Nadia agak busy. Mungkin boleh berbincang dengan co-supervisor. So man dan co adalah memainkan peranan penting. So if you have a problem regarding to your research work, so please make sure that you discuss your own supervisor. Supervisor insyaAllah akan membantu sebaik yang mungkin in order to solve your problem. Okay, thank you Nadia Hanim for your question. Okay, very good question daripada Nur Najihah.
berapakah maksimum untuk PhD? Okay, very good question ya. Okay, basically maksimum untuk PhD. Okay, minimum diberi 3 tahun di mana 3 tahun merangkumi 6 semester. Okay, maksimum ni ada yang buat 4 tahun, 5 tahun, dia bergantung kepada progres PhD kajian tersebut. Okay, so PhD ni bergantung kepada progres. You punya progres. Kalau you punya progres is okay, baik, so you all akan graduate on time. Okay, graduate on time. Ada pelajar graduate 3 years PhD. So ada juga yang graduate 4 years. Ada juga yang graduate 6 years. It depends on your progress. Okay, bergantung kepada progress. Yang paling minimum adalah 3 tahun. 3 tahun adalah 6 semester. So kalau saya dulu, saya habiskan PhD dalam masa 4 tahun termasuk viva session. So viva session tu there is a lot of sekurang-kurangnya mengambil masa 3 atau 6 bulan untuk menunggu viva. Okay, so soalan berapakah maksimum untuk PhD ni? Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Bergantung kepada you punya progress. Okay, thank you Nona Najihah untuk soalan tersebut. Okay, any question? Okay, soalan seterusnya daripada Muhammad Amin. Doktor, during research, students should do minimum 2 publication, right? Is it a review paper or the research paper? It is mean 2 paper to write? Okay, mungkin boleh Dr. Hussein jawab soalan ni? Kalau kita tengok, thank you for that question. Muhammad Amin again for that things. Very good question. Bila kita akan should have a minimum of 2 publication. Publication ni adalah as long as it is acceptable dalam Scopus Index ataupun dalam kita ada ni era, as long as it's orang kata yang diiktiraf oleh orang kita punya UiTM, ataupun nak tahu yang mana jurnal-jurnal yang diiktiraf, boleh rujuk kepada our library PITA under section of a publication and everything. They are willing to help you and guide you more. Kita ada banyak sebenarnya ni orang kata acceptable journal yang acceptable for the minimum inilah for before you go for your master or PhD punya viva session. So you shouldn't be worried sebab we have a plenty of choices. Yes. I think I answer Muhammad Amin question as well. Yeah. Any other question that I should add on? Okay, soalan seterusnya, boleh Doktor share apakah cabaran terbesar semasa Doktor membuat PhD dan bagaimana Doktor menghadapinya? Okay, ini daripada Dr. Hussein ke saya? Mana-mana panel boleh jawab. Okay, untuk Dr. Razila Rajmi okey, apakah cabaran terbesar semasa Doktor membuat PhD dan bagaimana Doktor hadapinya? Okey, untuk menjawab soalan daripada Dr. Razila Rajmi. So, cabaran terbesar adalah kita berjauhan. Kalau saya dulu, saya berjauhan dengan saya punya anak. Okay, so there is a very challenging. Okay, so PJJ dan juga berjauhan dengan anak. So there is a cabaran yang terbesar. So setiap minggu kita perlu ada time management kita. Okay, berjumpa dengan anak, berjumpa dengan family. Yes, itu adalah cabaran terbesar. Dan juga kita punya publication. So publication we have another challenging. So we have more publication. So lagi banyak publication, lagi bagus untuk kita viva. Yes. So the more
publication you have, the more good your viva session. So panel akan tengok kita punya publication sebanyak mana, berapa, 1, 2, 3, 4. So lagi banyak publication, lagi bagus. So tengok juga you punya publication tu daripada jurnal mana. So international pun boleh, national pun boleh, as long as we have a index by SII, Scopus dan juga ERA. Okey, itu adalah cabaran daripada saya. So bagaimana juga dengan Dr. Hussein? Silakan Dr. Hussein. Saya rasa, okay, thank you so much Dr. Siti Khatijah. Sebenarnya untuk maklumat, saya dengan Dr. Siti Khatijah bukan saja kenal dekat UiTM Asasi saja, malah kami kenal daripada sejarah kami daripada masa degree lagi, masa master lagi dekat UiTM Shalam tu, memang kami dah kenal lama lah. Kalau kita tengok antara cabaran in term of my side ni, of course about one of the reason one of the cabaran paling besar adalah funding lah. Memang tidak dinafikan funding. Tapi Alhamdulillah saya ni orang kata orang Shah Alam dan saya belajar dekat Shah Alam dan ataupun orang kata masa PhD pun saya dekat area-area dekat dengan rumah, jadi dapatlah makan, orang kata makan free lagi lah kalau dekat rumah tu, dekat mak ayah tu masih tanggung lah. So and other than that, cabarannya in term of funding, tapi Alhamdulillah I still managed to come up with the allowance dan dengan duit beasiswa saya dapat, and I still dapat manage lah. And other than things cabaran yang saya rasa saya mungkin stres masa perjalanan PhD saya adalah orang kata eksperimen tak jadi. Buat tak jadi. Buat, ya Allah, baca lain keluar lain. Buat result lain, plot lain keluar lain. Itu adalah benda yang sangat biasa. Saya rasa Dr. Siti Khatijah pun orang kata selalulah orang kata go through this thing Dr. Siti Khatijah ni lebih orang kata sinonim saya panggil dengan nama orang kata apa, Dr. SKD Okay, Dr. Siti Khatijah Rahman. That's a very common lah antaranya, SKD. Okay, Dr. SKD. So antaranya betul cabaran untuk dapatkan result yang tepat. Lagi satu Dr. Siti Khatijah, mungkin kita pernah share juga pengalaman ni, di mana kita kena rebut, orang kata rebut untuk instrumen. Dekat orang kata kita semua tengah rebut instrumen yang sama ataupun ni. Sebab tu I will say a good time management will be a perfect thing. Apa yang Dr. Siti Khatijah telah share tadi sangat bernas, iaitu you should have a very good time management in order to finish your project within the time frame. That's the most important thing lah. That is what I have go through as well. Yeah, thanks for the question as well. Baiklah, soalan seterusnya, macam mana nak tahu research yang kita buat itu novelty? Mungkin Dr. Khatijah boleh jawab soalan ni? Okay, macam mana nak tahu research kita tu buat tu novelty? Okay, novelty ni meaning that there is a originality. Kita punya keaslian, kita punya research mestilah ada keaslian. Kalau PhD mesti ada the novelty. There is called the new contribution. Okay, contribute to the new knowledge. Mestilah ada originality ataupun in Malay we call keaslian. Okay, so this is called the basically untuk novelty ni lebih merujuk kepada PhD. Okay, kita membuat PhD mestilah ada originality. So orang lain tak buat, kita yang buat. Okay, ni adalah research yang baru. Okay, for example, tiada yang buat berkenaan PVC, sebagai contoh, PVC campur dengan air liquid akan dapat good proton conductor ataupun proton battery. So untuk novelty, membawa maksud knowledge yang baru yang orang lain tak pernah buat, kita buat, kita dapat. Itu maksud novelty. There is a new knowledge. Okay, the originality tu, keaslian tu yang paling penting. Okay, so saya harap menjawab soalan daripada Nabil Amsyar Abdullah. Thank you. Okay, Dr. Hussein nak tambah? Silakan Dr. Hussein.
mungkin saya tambah sedikit pasal novelty ni. Kita mungkin Dr. Siti Khadijah ataupun saya kepada semua audience, bila kita buat research ni, satu benda ataupun satu problem kita ni, mungkin first problem kita adalah kita rasa projek kita adalah yang orang kata tak ada orang buat dekat dunia. Tapi kan then the thing is, whenever kita search dekat contohnya keyword projek kita dekat jurnal seperti Sains Darat, sentiasa ada orang dah buat. Ataupun orang kata lagi satu kita terlalu shock sendiri dengan projek kita sendiri, orang yang kita buat research ni, tapi kita tak tahu pun dekat mana novelty. Itu adalah very common thing bila kita buat research. Jadi apa yang dimaksudkan dengan lebih tepat lagi novelty dalam sesuatu projek adalah tak betul dia ada kelainan, keaslian. Contohnya kan, Dr. Siti Khadijah dengan audience juga, kalau kita cakap macam Dr. Siti Khadijah just now dah bagi satu contoh. So one more thing I would like to highlight, bidang kajian Dr. SKD dengan saya adalah hampir sama. Di mana Dr. Siti Khadijah tengok dalam perspektif fizik, saya tengok perspektif dalam chemistry. Itu adalah beza antara kami dua, sedangkan kami punya matching point adalah sama. Jadi mungkin Dr. Siti Khadijah buat electrolyte, saya pun buat polymer electrolyte. Jadi adakah kat situ tiada novelty? Tak. Dr. Siti Khadijah mungkin buat polymer dengan proton conducting, tapi saya mungkin buat semi-crystalline polymer ataupun a biopolymer. Walaupun kajian Dr. Siti Khadijah SKD dengan saya adalah sama, tetapi material yang kami guna adalah lain, dekat situ pun ada novelty. Jadi novelty ni dalam perspektif yang lebih luas kita boleh cakap ada kelainan. Janganlah duk tiru 100%. Tengoklah apa yang lain dengan orang lain. That will be the main novelty in any particular project. That's the main thing. So don't worry about the novelty project as well. Yes. Baiklah, ini soalan terakhir. What are circumstances may constitute a declaration of failure at a PhD thesis defense? Okay. Teruskan dulu. Boleh, silakan. Under what, okay, very good question, Muhammad Amin. Under what circumstance may it considered as a declare at a failure at the thesis defense? Very good questions. Actually, I mean at AFSIS, I will say most of them that considered as a fail. Tapi sebenarnya susah lah nak fail your orang kata PhD PhD fail ni bila kita buat a student submit orang kata plagiarize. That's the main issue. Kalau thesis tu ataupun dia punya kerja itu dia adalah plagiarize, itu akan membawa kepada failure of the PhD. Ataupun one more thing that really cause a PhD candidate to fail the PhD adalah PhD itu dia buat ni, nama dia, tetapi kerja itu adalah diperbuat daripada orang lain yang buat. So dia tak tahu pun projek PhD dia. Itu yang Dr. SKD tadi mention, amanah. Okay, itu yang penting antara benda yang Dr. Siti Khadijah mention adalah amanah. Kalau itu adalah projek kita, itu adalah tanggungjawab kita untuk tahu segalanya A to Z about the project. Maka kalaulah seseorang calon tu tidak memenuhi dua benda yang saya cakap, plagiarism dan juga tidak membuat project research dia sendiri, maka itu boleh menyebabkan a failure of a PhD project itself. Saya pasti Dr. SKD ada nak tambah something on this particular point of view. Doktor? Okay, thank you Dr. Hussein. Okay, untuk menjawab soalan Muhammad Amin ni, mungkin para pelajar, that's why you need to learn the Ternitins. That's why kita ada
sistem Turnitin in order to check whether our thesis is similarity or not. Kita perlu, sebelum submit thesis tu, kita perlu check dahulu kita punya thesis menggunakan sistem Turnitin untuk check whether kita punya similarity index tu berapa persen. So please take note the students, kita punya thesis mestilah kurang daripada 30% untuk Turnitin. Okay, so sebelum hantar thesis, so the student should check your thesis menggunakan sistem ataupun software we call Turnitin. Turnitin tu adalah satu software di mana untuk check berapa percentage kita punya plagiarism, kita punya similarity index. Okay, so that's why Turnitin is very important in order to submit your thesis. Okay, sebelum kita punya examiner untuk membaca kita punya thesis tersebut. Okay, itu saya punya respon untuk soalan daripada Muhammad Amin. Okay, thank you. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Husin dan Dr. Khatijah yang telah menjawab semua persoalan kita. Dan mungkin terdapat soalan yang tak dapat dijawab disebabkan kekekalan waktu. Baiklah. Hadirin yang dihormati sekalian, anda diingatkan untuk mengimbas kod QR yang tertera bagi tujuan merekodkan kehadiran dan mendapatkan sijil penyertaan. Baiklah, hadirin yang budiman, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Hadirin sekalian, kita telah pun berada di penghujung acara. Saya mewakili jawatan kuasa majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita iaitu Dr. Khatijah binti Rahman dan Kemis Dr. Husin bin Hanibah di atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada malam ini. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program Sembang Santai PhD Fast Track. Adakah anda bersedia pada malam ini? Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Saza dan juga Dr. Husin dan juga Dr. Nabila. Okay, thank you so much Terima kasih. for sharing session for today. Okay. Three, two,